चतुर्थ स्कंद विंश अध्याय मैत्रोवाच। हेमंते पृथुमुख चाई भये चरणे शिर देई पीत पुरुष वचने स्वभावे अरुण लोचने हेमंते करी दिव्य स्तुति पुणी कही वसुमती हे भोनाथ कोप छाड़ मते मुहि शरण गली तोते जे आत्मा कारण विचारी संसार सार विश्वहरि ते नकल्पे भिन्ने भिन्ने पुष्पर मधु कर जेने जे सत्य इह परलोके सुजोगी जन कहे मुखे उपाय से फल भुंजती उभय लोके नहीं भ्रांति यह जे न करती चित्ते जे जस लभिवे केमंते ब्रह्मा जे थाई मो रहिते तस्य सामग्री कला जेते सर्व मोर देहे थिला एमंते तोर पिता मला चतुर राज्य अराजके भविष्य यज्ञ रक्षा अर्थे जेते औषध बीज थिला अराज जोगे नाश गला राजा विजोग सर्वधर्म दुष्टे नासिले मंद कर्म क्षण विरोध दुख सही भखिली धेनु रूप होई से सर्वशस्य रस जेते क्षीर वर्षंती मोर गात्रे दोहन करतु जगते दुग्ध स्रविव धेनु रूपे हरिवि सर्वशस्य मुहि प्राणी जीवन जेणे रही मु सर्व काम धेनु रूपे स्रविवि जर्व जन मुखे तुएबे मते रक्षा कर धनु आयुध परिहर सम करी मोर गात्रे मुहि जे सने शस्य क्षेत्रे सम होइले मो शरीरे शस्य उठिब निरंतरे होइब नाना रूपे धान्य जंतु ए करिवे असनम एमते धरणी वचन शुणी संतोष पृथुमनम मन को वश्चा रूप करी भावे कही दंडधारी तु एबे स्तन्य पान कर जेमंते संचर क्षीर तक्षणे पृथुर वचने से मनु मुख देला स्तने पिबंते संचर क्षीर मेघ जे सने वृष्टिधार चरणे बांधी बश्चा मनु पृथु चाहिले क्षीर स्तनु क्षीर पुरिला वसुंधरी जे सने सिंधुर लहरी गर्भे जे शस्य मान थिला क्षीर संगते संचरिला शस्य होइला अप्रमिते प्रजाए थिले जेजा मते पृथु दहन अन्ते देवे सर्व दुहिले जेजा भावे मिली सकल मुनिगण आनंदे हर शीतमनम गुरु को वश्चा रूप करी जे जहा मते स्तन धरी दुहिले मख छंदमय जे भावे तुटई संशय पुणी सकल देवे धरी इंद्र को वश्चा रूप करी सर्वे दुहिले जे जा मते अशेष यज्ञ कर्म अर्थे सुवर्णमय पात्र आणी आनंदे दुहिले धरणी देवदानव पुण धरी ग्रहराज को वश्चा करी दुहिले लोहमय पात्रे एणु सर्व संशय गात्रे गंधर्व अपसरा गणे बेगे मिलिले तत्क्षणे कमल पान पत्र करी दुहिले भूमि स्तन धरी श्वावसुଙ୍କୁ वश्चा कले गंधर्व दुहि एक तुले ए श्राद्ध देवଙ୍କୁ वश्चा करी पितृजे कव्य पात्र धरी पय दुहिले कव्य पात्रे जेणे अमृत पुरे गात्रे विधे मिलिले नाना रंगे कपिल वश्चा घेनी संगे ए संकल्प करी क्षीरधारे दुहिले जन उपकारे पुणी मिलिले विद्याधरे जे जहा पात्र धरी करे आनंद मने क्षीर दुहि बसिले निज भावे जाई पुणी मिलिले शिव जने क्षीर दुहिले जोग ध्याने मायावी गणे पुणी आसी धरणी स्तन तले बसी आनंद पात्र करी मने सर्वे दुहिले अंतर्ध्याने यम नियम वश्चा करी धरणी स्तन करे धरी धरणी क्षीर महापात्रे सर्वे दुहिले जेजा मत्रे धरणी क्षीर माया पात्रे सर्वे दुहिले जेजा मते मिलिले जस ऋषि गणे भूत वेताल जातु धाने टीका पात्रे क्षीर दुहि क्षीर रुधिर मांसमयी तक्षणे सर्प गणे आसी धरणी स्तन तले बसी तक्षक वश्चा रूप करी धरणी स्तन करे धरी ए बिळकु पात्र करी बेगे विष दुहिले सर्वनागे पशुए मिली स्तन तले वृषकु वश्चा करी बळे क्षीर दुहिले जेजा सुखे तक्षणे ग्रास करी मुखे सिंह सहिते पशु गणे दोहन कले तत्क्षणे तक्षणे जातु धाने आसी धरणी स्तन तले बसी शरीर पात्रे गाव दुहि आनंद कले निज देही किए क्षीर पान आसे मिलिले धरणीर पासे खगेन्द्र वश्चा करी बेगे दोहन कले भूमि भागे सकल वृक्षे आगु सरी वट वृक्ष को वश्चा करी संतोषे दुहे क्षीरमये लता जे सने वृक्ष देहे हिमवंत को वश्चा करी क्षीर दुहिले सर्वगिरी पृथु भविता मही शोभा सकल मते काम दुहाम मते पृथु आदि सर्वे क्षीर दुहिले जेजा भावे केतेक लोक मुनि आदि दुहिले जीवन संपादी तु धरणी रूप चाही आनंद मने विचारई मोर पाई दुख सही रूप धइले धेनु होई जेजा सुखे दुहि नेले सर्वे तोषिलु महिस्थले सकल लभिले जीवन देख यार देह धन्य
ମୋର ଦୁହିତା ହୋଇବ ଏଣେ ବିଚାରେ ସର୍ବଜୀବ ଜୀବଙ୍କ ଜୀବଦାତା ଯେଣୁ ଏହାର ପୃଥ୍ୱୀ ନାମ ତେଣୁ ହୋଇବ ଏ ମୋର ପ୍ରମାଣ ଏଣୁ ଏ ସଂସାର ଧାରଣ ହେମନ୍ତେ ପୃଥୁ ହୋଇ ରାଜା ସମେ ପାଳିଲେ ଜନ ପ୍ରଜା ଭୂମି ଉପରେ ନାନା ଦେଶ ସକଳ ସ୍ଥାପି ଉପଦେଶ ଜନକୁ ସ୍ଥାପି ପିତା ପ୍ରାୟ ସକଳେ ରହିଲେ ନିର୍ଣ୍ଣୟେ ନିର୍ଭୟେ ରହିଲେ ସକଳେ ଅଚଳେ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚଳେ କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ महापुराणे परमहंस्यां सहितां 82 चतुर्थस्कन्धे पृथुराज गोरूपी पृथिदोहनो नाम विंशोऽध्यायः बोलानन्दे कवार हरि हरि बोलम्।